beautiful bantayan. Ako si Daryl Angel Amuhalia Shamor, usa sa pinanggang dalagang bantayanon sa barangay Ato-Pato. Ako si Hyacinth Umar Paparosuelo, usa ka mampong dalagang bantayanon sa barangay Kaigan. Ako si Michelle Saku Garcia, usa ka madasigong dalagang bantayanon sa barangay Bantigen. Ako, si Abigail Fernandez Arsenal, usa ka masinugtanong dalagang bantayanon gikan sa barangay Bam! Ako si Elizabeth Cantillas del Rio, usa ka pugihan nga dalagang bantayanon sa barangay Binawa. Siya si Shane Villasiran, usa ka matinabangon na dalagang bantayanon gikan sa barangay Butigan! Ako si Juanara Marie Salvami Pastor, usa ka matinahurong dalagang bantayanon sa barangay Doan. Ali Marie de la Peña, usa ka maluluyong dalagang bantayanon sa barangay Giwana. Angelica Arcina Cisales, usa ka mapasalamaton dalagang bantayanon sa barangay Hilutuan. Ay na Shane Capulas Desti,
Bayon San Andres, usa ka matinumanong dalagang bantayanon gikan sa barangay Tika